أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب
मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। औ कल्लज़ी मर्र अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्म बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन फ़ंज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वंज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नासि वंज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्म नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअ्मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्रि फ़सुरहुन्न इलैक सुम्म जअल अला कुल्लि जबलिन मिन्हुन्न जुज़अन सुम्म दुउहुन्न यअतीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। आज के सबक में यहाँ पर एक आयत है जिसको कहा जाता है आयतल कुर्सी। ये 254 से स्टार्ट होकर यहाँ 255 पर एंड होती है। आयतल कुर्सी की बहुत सारी फजीलतें आई है, हो सके तो आप इसको बिना देखे याद कर लीजिए। ये यहाँ से स्टार्ट है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु और यहाँ पर ये एंड है वहुवल अलियुल अज़ीम।